Hello, welcome back to my channel, LK Naga. Moi aji kobole thaka, itu ase hole to. Naga mano ki naga kurile, ekta kuribo paribo. Moi itu laga olop share kuribole, mon hoigine ahi ase. Moi laga mon te ki thaki ase. Moi itu naga mano logote aji to share kuribole ase. Naga mano kan, aibar thik hunibi hoigine, moi itu naga mano logote request kuri ase. Moi hodai naga mano logote request kuri kine ahishe. Ekta kuri lobi, ekta de ahibi, hosa to ki ase tate ahibi. Hoigine mon milaine eki logote nation nimite kam kuribo. Moi inaga naga mano ke request kuri kine hoigine ahi thaki ase. Moi aji ekta aru naga mano logote kobole mon thaka to. Naga mano kan itia troop alak bishi hoigine ase. Naga political issue nimte. Moi bi naga nimte fight kuri ase. Moi bi naga nimte fight kuri ase hoine. Dusra jaga alak jaga de thaki ne fight kuri ase. Nijor laga mon ki thake itu he loigine fight kuri ase. Publics laga mon ki thake itu na loigine khushi nijor laga khushi kuri gine nijor laga chairman nijor laga president nijor laga prime minister itu kan select kuri gine elect kuri gine jai ase. Holebi itu to procedure na hoy. Itu to ekdom galti laga kam kuri gine ahi ase. Bishi manu bi naga manu to ekta ase hoigine koi thake all naga inhabited areas mogan itu koi gine sot nagas kan ekta ase hoigine sob manu la monte itu thake moi bi molaga monte poila naga manu ki naga kuri gine ahishe mogan itu ekta kuribo lage ekjon ke bi na chharibo lage moi laga monte inaga thake holebi manu laga mind mentality to alak hoina thaka mogan itu bishi dikhibo pare ase. Awuni kan kotha bara kodo naga manu ekta kuribo lage sob naga inhabited areas mogan itu ekta hobo lage kotha koy holebi apuni laga mind te alak hoigina thaka itu bishi dikhi pai ase. Indra apuni naga manu ekta kuribo lage inaka ase hoile kinaka hobo lagi ase moi aji itu olop kobo. Itia moi ko laga kumba manu hunile bishi biya pabo pare laga ekta ase. Holebi apuni kan aibar itu thik hunibi hoigine moi itu eta koi ase. Itia Nagaland fortress itu suru kuri ase. Itu chharibo lage. Jodi naga manu ekta kuribo hoile Nagaland fortress itu hobo lage. Kila mane naga manu to Nagaland fortress tate suru kurise. Nagaland fortress na hoy. Itu ba Nagaland fortress te ahibo lage. Aru socialist koy naga manu ekta kuribo hole federal tate ahibo lage. Kila mane federal to hole naga manu pura mandate sot manu bi itu khushi hoina tate suru kurise. Idura apuni kan itu ekta kuribo naga manu sot bi ekta kuribo hole federal te ahibo lagi ase. Aru itia alak bishi jaga de Nagalim likhe. Naga manu ekta kuribo hole Nagaland te ahibo lage. Itu kan sob chharibo lagi ase. Kile mane isor to Nagaland ke blazing digina ase. Nagalim ke na hoy. Isor to federal ke itu ashirbat digina ase. Socialist ke na hoy. Isor to Nagaland fortress ke ashirbat digina ase. Nagaland fortress na hoy. Itu ba naga manu kan ekta kuribo hoile isor to kongke blazing dishe tate ahi jamina. Itu to isor laga icha ase. Isor to Nagaland fortress Nagalim socialist itu kan ke blazing dia na. Holbi Nagaland fortress federal government of Nagaland itu kan ke blazing di gine ahi ase.
বেছি মানুহ বি নাগা মানুহ তো একটা ব্লেজিং থাকি আছে কয় ইটো নিমিতে নাগালেণ্ডে দি কিনে আছে নাগালেণ্ড কতো হলো তো নাগা মানুহ পুরা ইনহেবিটেড এৰিয়াছ ইন পলিটিকেল টাৰ্মছ ইটো কৈ কিনে আছে নাগালেণ্ড হলে তো দুটা থাকে এতিয়া ষ্টেটহুড পা লগা ইটো বি এটা নাগালেণ্ড আছে হলে বি ইন পলিটিকেল টাৰ্মছ all naga inhabited areas itu Nagaland koi itu nimte itia naga manakan apuni kan ebar deeply study kori sabe isor to blazing kori dia tate na jaile apuni kan ki fight kori libi ki tebi pabo libi na hoy inaga roadblock kori kina thaka itu nimte isor to mokange na sai kine inaka lamba tani ne du pai kine jai ase idiba naga manu kote thake poila mokanaga grandfathers kan kote bara acha hoi kine shuru korise naga public manu kote acha hoi kine shuru korise isor to tate blessing dikine ase tate na aha tak to naga manu laga issue itu kitibi khotam na hobo generation to generation itte nishina aro itte bara biya hoigina last naga manu nation itu jati itu harai jabo nagi moi itu babigine moi itu nimite hara jabole boi kha nimite moi itu koigine jai thaki ase moi ekta political groups itu bi moi support korigine aha laga na hoy hole bi hossa to kote thake poila mokhan laga grandfathers mokhan laga grandmothers kan ki lobo nimite shuru korise ki lobo nimite itakan laga life itu digina ase itia naga manu khan itu janibo lagi jai ase isor du tate he blessing digine bishi jagate itu miracle bi kurigina ahise bishi jagate modok kurigine একদম আচৰিত হোৱা লগা এইটোক আমি বেছি দেখাই দি কিনে আহিছে এইটো নিমিতে কতে ব্লেজিং দি কিনে আছে তাতে আহিছে বোলে মকান যি হলে বি মকান লগা গল এইটো পঞ্চিব পাৰিব নাগালেণ্ড এইটো শুরু কৰা এইটো তো খুশি শুরু কৰালা নহয় হলে বি নাগা লিডাৰ্স খান নাগা মানুহ লগা পাব্লিকস লগা মেনডেক লগিনে মকান কি নমেনক্লেচাৰ ল'ব itu kan discuss kuri gine Nagaland itu lobo itu e bal hobo hogine itu naga manu to itu accept kore laga ita ase itu nimite mogan blazing kura jaga de na jai gine alag jaga de isor laga icha isor laga khushi itu tate na thakine alag te thakise bole ki naga isor mogan ke khushi pabo itia naga manu khan leaders khan এবার ঠিক itu kan study kori kine kotte kuribo lage kotte jabo lage isor laga icha de এবার itu kan ঠিক study kori sabi hoine moi itu eta koi ase naga manu bi itia educated manu high qualified manu bishi hoigine ase hole bi bishi manu bi naga manu laga political issue mon na digine aru bishi manu bi itu future nimide eko na babigine itia laga luxurious life itu he babigine jalaga bishi dikhi ase moi to manu nishina qualified manu itu bi nahoy hole bi moi to ekdom nation itu morong kora eta nationalist mindset thaka manu eta ase bishi manu bi moi ge koy itu to apun laga kam na hoy apun laga kobola kam na hoy itu bi moi ge koy hole bi naga manu ekbar thik pabi sabe itu moi laga kam ase kile mane moi eta naga by blood ase apuni bi naga ase by blood ase apuni itu to apuni laga kam ase itu janibo lage kote ki kuri thakile bi apuni to naga apuni laga khun to ki change koribo na paribo itu ba ki kuri thakile bi apuni laga rights itu koi gina jabo lage
Itu to ekta individual issue itu na hoy hole bi ekta national issue ase apuni nimite moi nimite eta ase khali individual laga issue na hoy naga manu itu buji lobi hoy gine moi itu eta challenge kuri ase naga political group leaders kan apuni kan itu moi laga kotha aji itu hunile apuni kan bi deeply study kuri sabe aru naga itia bureaucrats itu MLA minister thaka aru dhun manokan apuni kami ekbar deeply study kuri sabe apuni kobole right ase na nai moi kobole right ase na nai naga manu laga issue itu babi sabe if you are naga apuni itu naga manu laga case issue itu kobo lage koi gine apuni laga generation ahi bola thaka kange phal bara thakibo nimide eta freedom nation thakibo nimide apuni fight kuribo lagi ase moka langa forefathers kan takhan laga kam kuri dise aru itia moka laga term de ahi ase naki itu moka laga rights itu fight kuribole poila takhan kote fight kuri gine takhan laga life di gine ase mokan itu laga loi gine takhan laga piche khara kuri gine moka mi fight kuribo lagi ase naki moi itu babi gine aji naga manu logote koi ase moi itu political term itu side pele political science itu kami moi puri gine ekdom deeply puri gine aha manu moi itu na hoy holy what is the meanings of socialist what is the meanings of federal apuni kan itu bal bara itu kan jani thakibo itu kan to apuni kan moi bara bi bal bara jani na thakibo eta socialist itu laga ase hole to itu ekta nijor laga properties hobe moka nijor laga khushi kuribo na pare laga eta political terms to inaka ei thaki ase naki hole bi moka laga properties hobe ki saman hobe eta government he taka laga head kuri gine thaka tate thakibo naki moi naga babe aro ekta federal itu ase hole to apuni laga properties apuni ki thake itu apuni laga khushi aru nijor laga region jaga jaga de apuni ki kotha kurise apuni laga khushi inaka law and order apuni laga nijor laga jaga de ki thake itu apuni kane itu cholagina ja laga aru nijor laga properties kan nijor laga kombi itu ahina lobo na pare laga inaka itia naga customary lo thaka nishina inaka yasa nagi jodi naga manu kumba itu socialist aro federal itu bao para naga manu logote sanjai diele itu bishi pal hobo hoigine moi aji itu ekta short para naga manu ke itu ekta jona di ase naga manu kan moi naga laga ekta rise koigine jai thake aro moi koigine ja tamde ekta jaga de support kurai nishina itu bishi dikhe moi bi nijor dikhi kina ase hole bi naga manu ebar thik pabi sabi hossa to kote ase hossa to ki ase itu bisare tamte ji hole bi ekta drupte itu cha nishina apuni kan itu dikhibo itu nimite apuni kan itu bi ebar thik pabi sabi hoigine moi itu eta koi ase mokan unity na thakile kitibi itu makala goal itu punchibla na parbo nijo lago khushi demand kuri na thakile kitibi itu punchibla na parbo eta kuribole mon naga manu pura inaka ase hole eta unity kote shuru kurise root to kote ase itibi muria nai root to itu bra root itu watering kuribole pani bijai gine itu aste uthibole kuri dise hole ji hole bi itu 18 hole 18 aro uthigine eta fruits naga manu itu khabo paribo moi hodai din itu pani haligine eta roots thaka eta hossa to kote thaka itu namuri na thaka muri wala thaka itu watering kurigine eta drop hole bi itu pani bijai gine moi itu jai ase itu naga manu leaders kan hobe youths kan hobe
kami ahi kene ekta roots thaka olot bara namuri na thaka roots itu kan pani kuri bijai di kene thakile moi ikla inaka bijai thakile bi itu na pare hole bi bishi mano ahi kene pani ahi kene ani kene itu laga roots to pani bijai thakile ji hole bi 18 na hale 18 to itu bal bara uthi kene mokan laga mokan itu khabole mon thaka itu fruits to ji hole bi khabo mokan khabo na parile bi mokan laga generation itu kan ji hole bi khabo hogene moi itu naga mano laga ta ekta itu message di ase didi moi laga kotha itu khushi paisa bole naga mano logote share kuri dibi hoine moi itu ekta koi ase thank you all god bless Nagaland